Tunu hii inapaswa iwekewe mkakati, istawi kati ya watu, utayari kwa kuteseka kwa ajili ya wengine. Na ikijengeka ikawa moja ya tunu zetu, mambo mengi yatafanyika vizuri. Anayefanya kazi ya umma atafanya zaidi ya matarajio, atakubali kuteseka, ataona fahari ya kuteseka ili wengine wapone, ili wengine waimarike. Na anayetumikia kwa nafasi yote ile daima atapokea mateso, atayafurahia, atajituma, hata subiri asukumwe, atajisukuma yeye mwenyewe ili wengine wapate nafuu. Ataona fahari na baraka kusaidia wengine. Tunu hii inapotea kwa sababu binafsi unaingia kati, na hivi kujipendelea unachukua nafasi kubwa, na lile ambalo linahusu wengi linaachwa. Tunu hii kijengwe upya, tukiamshwa na tafakari ya mateso ya Yesu ambayo tumepata nafasi ya kuitafakari hapa. Kupitia waraka kwa Waebrania tunaambiwa tuyashike sana maungamo yetu, maungamo ya imani. Tunayo imani yenye misingi yake, misingi ambayo Yesu Kristo ameweka msingi huo wa mateso, msingi wa toba. Tuyashike sana maungamo yetu, na anatutaka tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema wakati ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Haya yote yanatuonyesha kwamba tusiyakimbie mateso, na tukiona mateso yanayotukabili yataleta faida kwa wengi, tuyapokee kwa moyo radhi, tuyasimamie, tuyapiganie. Na tukiona tunasababisha mateso kwa wengi, kwa ujasiri kabisa tujiepushe mwelekeo huo, kwa sababu sio mwelekeo aliyoweka Yesu Kristo. Aliteseka kwa ajili yetu ili na sisi tuteseke kwa ajili ya wengine, tusumbukiane, tusaidiane, tukomboane. Bwana wetu Yesu Kristo aliyeteswa kwa ajili yetu atupe ujasiri na uimara kwa kuwa wafuasi wake katika maisha haya, tukiwa mashahidi wa kweli wa injili yake. Tumsifu Yesu Kristo.